healthy ah. Bungis-ngis. Cereal ninja. Ngayon rice na. Gani. 9 pa. What's 15 minutes? Antay. Di, okay na sa balik. Kumakain ako breakfast. Let's eat. Basta bakasyon, kaon mo na. Oh yeah, kasi buffet eh. Let's eat, people. Very sunny today. So, say, ano mo, pwede kita? Kakain ko kantan o pork belly. Yummy. Ready? Wala, saan siya? Alam mo eh. Nanga lang nangangaday. Will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, come on, me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, come on, there's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dancing till it feels alright. All night. We're all about the good vibes. All about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink. Exercise na to. Early morning exercise. Early morning grind. Sampai lapar. Go! Di. What were you saying? Asa siya? This is from Cookie Muncher. This is from New Zealand. I mean, we bought it from New Zealand. Well, did you buy it? Yeah, we bought it. Well, you bought it. I bought it. What? And then, Here you go. we're gonna see. No? Oh my god, this is chocolate. I want it. See? There's a lot of chocolate inside. Ayaw niya. Ayaw din ni Didi. You don't like it? Ganun ka chocolate naman. You like it? Di man mo kaunan. Yummy! Very good. Today, we are gonna go to Harbour Town. Kasama natin yung ating mga ka-work before. Sama-sama lang kami actually. Wala na akong bibili. Tapos na yung bili era ko. Who's that now? Ask mommy. Spider-Man? Yeah. Wow, you Spider-Man. You didn't hold me. Yeah. No, don't hold me. But what if you fall? I'm not falling. Yeah. How about that one outside? That one. Why do you have to open? Didi. I mean, the lollipop. Here. This one. This is a yummy one. Chocolate one. Oh, come on. So you want this to be open? What flavor do you want then? Chocolate. Oh, you want the chocolate one. I just get it. I'll get the chocolate one. Come down. Come down first. Eating. Ayaw magpatulong.
Oh, that's one. Wait. Careful, Spider-Man. Be careful. Good boy. No, I'm Spider-Man. Good Spider-Man. No, he's a good Do you want girl. chocolate? You only give me it. Okay, just get one. Oh my God. Sige, kuha ako nito ang cookie Can you chip. open this? Kinsa! Hoy! You do. Where's Didi? Where's Didi? Oh no! What's the best straw? Tita, oh! Welcome. Tita! Nanganaog pa. Nagtuumig na wala mo. Gusto na yung makailay mo. Mami! Ulo na hilak. Oh, It's okay, babe. Stranger Things. Hi, Pag! Welcome to my guys! Nagboy ni Christine, no? South Australia. Ah, South Australia! Achieve na yun ang kalaban guys, ang Adelaide. Asa to si Ken? Ken, no ba kay fans, Ken? At nagdagani lang siya for a concert. Ay, gabi! Thank you for having Nag-concert pa to siya kagabi. Lahir gid ang level ni Ken. Shades ni Kuan. Oyster. Ceviche. Lamay siya? Ay, wala na lamay. Normal yung routine, okay? Pag-order! Dito sa... Paspasa, naurot din siya eh. Doon sa morning mo siya. Grabe, oh. Order pa more. Dami ang butter. Yung hala ng grams. Panit, Okay, sa'yo gusto makik-barter. Kabawag yung ko. Ay, ito yan na. Kada ini mo, dili makita, di ba? Derma band na. 나의 맘에 조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수를 반복해 이런 마음이 익숙지 않아 Uy, nga nung puro man na chips ang gipalit. 끝까지
Puro chips. Ah, may bread, oy. May bread. Uy, May naipandesal bread. na pandesal. Won't you tell me your Uy, heart pork floss. 순간만큼 Gobi, umuk pa yun. Plus. Mga Mga ba. Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 Ah. Hello. How's your mouth? Hello, it's better. Di na kayo. Pero magsige siya pag It looks better. That's cool. Bye, guys. Majora peeps. Ay, follower. Follower din siya. Follower mo na yun. Sana ang sinusubuan. Uy, kain ka na naman. Pang ilan mo na to? Hindi na niya to. Si Michelle Paul kusog kayo magpakaon. Uy. Thank you. May pa-icon Di. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you, tita. Yan, taas mo yan, mami. Thank you. Thank you. More? Parang Ano? gutom ka din. Parang gutom ka din. Grabe, overeating naman yan, di? Yan, ganyan, rice at saka sabaw. Tapos kumain na yung chicken. Kain. Masayan. Tama ako ba? Tama. Good morning! Huwag ka tangan. Kiss tita. Kabasa. Good morning. No, ayun na patagay yung pagkaon day. Wala na. Ayun, sumusobra ka na, oy. Sumusobra ka na. Tanaw na sa sport flows. May pork floss kami. So, parang Kape. iba yan sa aking paningin. Iba sa aking paningin. Parang Gusto ko itry. Ayaw na. Very good. Overeating naman ka, day. I-cancer ni TV. Di medication. Nabuang ako ng pansin. I-answer, Didi. Answer, bang. So, like, murag test, jud siya? Di, kinahanglan mag-certificate. Sa'yo naman ka. Ayun, Ragul. Ayun lang, kapoy lang, tapulan lang. Daghan Hindi ka. mo. Na, di wala na ko kailangan na dahil. Method tricks, wala na ko kailangan. Taon na to, te. So, continue. Mura ba mag-calculate pa may medication. Ni. Kaya dapat imo man na i-update. I can't. Para up to date kung na imo ang kuan. Brain is not braining. Utong. Brain is not braining for this, no? Yes! You're welcome. Mga teta nyo, na-apply na ng trabaho. Mga teta nyo, sobraan ng sobraan sa bakasyon. Mag-a-apply na ng trabaho. What's the tourist spot in What's the best tourist? What's the best freedom camping in New Zealand? How many hours is the drive? which part of Indonesia is Bali? Hilang si Zayla, baka tanong niya, where'd you get it from? Indonesia, Bali. Ito yung nabili namin kahapon na wala na ganito nag-vlog. Kaya napalit na ito kahapon. Wala, ako nang gipang hipos. Ipakaon ako. Makalunok po. Para kaunang tanan mo. Kung mag-apalaya, palaya lang na ito. Pwede ili mo. Kaya sis. Nice kayo mo. Kay Martin na miss. $10 yun siguro. Naasa po, doon na ako Naku ko Isa!
Kuha ng sauce yung isa. Day off yung isa. Day off muna yung isa. Pang main event na yan mamaya. Mamayang gabi yan. Handa yan. Tayo ng maayos para isahan sa shops. Pwede ka magkuanday. Ang palaya lang. Ay, ang palaya. Ang palaya with egg. Second boost pa. Day, enough na ni Day. Butang sa kuan. Messenger. Para dito siya. Yung kanila. Selfie na window. Napay tapik. Night, dear night. May hug. Tita, oy! Oy! Napay tapik. Good night! Natapik ko. Aww! You wanna sleep? Ay. Say bye-bye. Tulog nga, bye-bye! Gito ka. Ano pala siya? RIP man. Expired na pala yun. Kain! Let's eat. Pero na sila duha. Pila sa si ate. Api si ate sa imo. Hindi naman ko kaano. Na. Lahig anggol. Like, ang galing guys. Sinawag ang tanong ng mo. May galing si Didi. Toast din siya matugdi. Basta doon. Hindi na lang ko siya kantinan. Para... Ay, mata siya. Dili siya nila. Ah, Yeah. So, pasagdan na ko na siya darap. Ang may tawag, strong independent living. Yeah. skin. Oh, raisan ba ning kwan? Gulay? Ang tawag di. Resa na lang. Yeah. Pang padagdag. Rice na lang. Mutan. Sana may punuan na aning pwede naman isuk. Ay. Ito na, oy. Ano sakto? Ay, parang nag-nuts luto. Baho tayo mga. Kung saan nahurot na ako. Inani? Wala pa na pa. Sagana. Na may nusal na dagdag. Actually, nakasmell na si ate sa corned beef. Okay. Ano siya nga? Accept na nga kasi taon. Ito ang imutang na rin. Yan na ako miss. Okay ra. Okay na ba? Bago ana, oy! Kasimut naman ko, pero... Diba? Kasi mo na mo sa uno siya. Anak mo, ito ni anak ko nga. Sir, kainin mo siya. Siya to nag-ingon dali. Hindi mo ana ba nga? Mahana niya si Michelle ba? Okay naman eh. Inani mo siya. Proper mo doon. Baka ako mag-expire. Proper sa trabaho. Baka ang taning mo trabaho dire o mga Mag-expired ah. Pero diba kung may kwarta? Ang luoy ka to sa trabaho niya, way kwarta. Nag-isa siya mo gamit. Nakoy karda, doon ko. Akabaw na sila na hakat. Wala pa, na-scam ko guys. Kam. Ako ba yung naha? Pabaw na nila. Kinsa may ni-open na itong alay. Ikaw, te. Ikaw yung open. Ako may nag-process ang requirements. Wala ako nag-open nag-link. Ay, nag-search yun ko. Nya mo yung unang link. Search na din mo mga Lagi? ito magawas. Kasi same na Ya, sa kana po yung Philippines. muna po yung mga official, ang Yes. ano, diba, ang website, viet.ana. Na actually, katong sa Philippines ka ng kuan, arrival card. Yun na, bayad na ko ba? Ano ni bayad sa una? Huwag man naka-fill out tanan. Dagan Kato na nag-Vietnam dagan kay ka. na ilad ng mga foreigners. Katong nag-Vietnam Yeah. ka, daghan ka ayo. Lagi yun, may ilad yun ang partners. Uy, kaayo. Pilipinas na, book na lang yung Pilipinas. Mahal bitaw, no? Mahal ka ayo. Ang Mahal ang charge unta nila sa... Ang kaning nang scam na ko, ang charge unta nila sa visa, 600 plus. Na-discount ko na high. O wala.
Gusto mo na ang si Dan, wala siya kwarta. Puti. Pag $10 yung tayong worth ato. Dalas, nagbalik ko sa balot. Kaya ako kukuha ang nabi. mas daghan pa kwarta pa ba? Gahapon, kay nag-send ko niya og kanang lista. Dahil kay wala anak sa... Nag-send ko niya lista para mag-shopping man siya. Na siya, how much do you think this will cost? I go, I don't know, but I have no idea. Kaya ano ko pangutan mo? Oh no, because I don't have enough cash. Mo to naluoy ko ito. Oh yeah, don't buy like all of it. Don't buy the pork if you don't have to. I'll just tell the girls to buy it. No, I'll find ways. Uwi sa taon sa kung dami mo, wala may kwarta. Hindi mo saan ibang grocery hapon ko. Naman, baka withdraw man siya. Sama ka? Layas. Hi. Oh, babay sa si Mami. Hi, Mami. Gala mo na kami. Let's go. Let's go, ah.